आजिर यह वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मान पाखे एक छोटिया अनुरोध चैनल रे आसिथिबा नूतन भाई और भौणी मानक मोर अनुरोध चैनल रे तले थिबा नाली कलर सब्सक्राइब बटन उपरे क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु तथा साइड रे थिबा बेल आइकन उपरे क्लिक करी सेथिरे थिबा ऑल आइकन उपरे क्लिक करंतु जहा फल रे मो वीडियो रो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानकु मिलिबो एवं आपण माने आराम से बसी देखि परिबे एवं वीडियोटी को लाइक करंतु शेयर करंतु तथा आमको सपोर्ट करंतु। नमस्कार भाई और भौणी माने मु देवी प्रसाद स्वागत करुछि आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल रे। आशा करुछि आपण माने निजर तथा निजर परिवार और परिवेश रो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रति एई महामारी समय रे अधिक प्राथमिकता देउथिबे। मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने आजिर एई महामारी रो समय रे निजर स्वास्थ्य प्रति यत्नवान हेबा नितांत आवश्यक तथा निजर सहित अन्य मानकर ये सुरक्षा प्रति ध्यान देवा ताहा मध्य हमर मौलिक कर्तव्य अटे। एई जे महामारी समय भितर आमे माने अतिक्रांत करिकी आगु को जाउछे तो सही समय रे आम माने बहुत किछि ज्ञानर अधिकार मध्य करि पारुछे। सेमिति किछि आज ज्ञानप्रद एक भिडियोटी मु आपण माननक पई नै आछि जेउथरे आमे माने जानिबा आस्थार एक विरल कथा। एई जे भारत वर्ष रे अनेक आस्था अनेक विश्वास तथा अनेक गरिमामय जिनसर आमको देखिया को मिले तो एसबु भितरे मध्य आमको आस्था एवं विश्वासर प्रगाढ़ भक्ति नहीं आगु को जीवाकु हुए एवं से सब विषय रे ज्ञान रखी निजर तथा निजर धी बल को मध्य जाग्रत करने हुए। बंधुगण आजिर ये जो वीडियो रही से वीडियो रे मु किछि महत्वपूर्ण संदेश आपण मानकु देबाक चाहे। एई जे आम भारत वर्षर अनेक पुराण रही अनेक पौराणिक कथा रही एवं आमर ये जे संस्कृति आमर ये जे संस्कार आमर विचारधारा आमर पुराणर वर्णना आम मानक पई अनेक महत्वपूर्ण अनेक आम मानक पई सूचना रही सही पुराण मानकरे। तो आज जो कथा मु कहबाकू जाउछि आज महादेव कर द्वादश ज्योतिर्लिंग संपर्क में आपण मानकु मु अवगत करने चाहे। ज्योतिर्लिंग शब्दर जे केते महात्म्य जदि आमे ज्योतिर्लिंग शब्दरु दुईटी शब्द बाछि नेबा तेबे आमे दुईटी पृथक पृथक शब्द पाइबा। जदि आमे ई शब्द को भांगी की देखिबा तेबे आमे जानिबा जे प्रथम शब्द ज्योति शब्दर अर्थ विकिरण एवं द्वितीय शब्द लिंगर अर्थ होची पुरुष लिंग। ए समस्त ज्योतिर्लिंग महादेव कर भिन्न भिन्न प्रकटीकरण रूप देखाए। भारत रे द्वादश ज्योतिर्लिंग रही अछि। एहा भिन्न भिन्न राज्यर भिन्न भिन्न स्थान रे अवस्थित आ भारतीय धर्मावलंबी निज भ्रमण समय रे निश्चित स्थान दे जाइथांती। ए समस्त स्थान धर्म रूप धारिथिया सहित सुंदरता तथा शांतिर मध्य परिवहन करिथांती। तो बंधुगण आसंतु जानिबा द्वादश ज्योतिर्लिंग संपर्क रे अनेक किछि धारणा तथा प्रथमे आमे जानिनेबा द्वादश ज्योतिर्लिंगंकर नाम। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, द्वितीय नागेश्वर, तृतीय भीमाशंकर, चतुर्थ त्रयंबकेश्वर, पंचम ग्रीष्णेश्वर, षष्ठ वैद्यनाथ, सप्तम महाकालेश्वर, अष्टम ओंकारेश्वर, नवम काशी विश्वनाथ, दशम केदारनाथ, एगारतम रामेश्वरम, द्वादशतम मल्लिकार्जुन। तेबे बंधुगण ये रहिला द्वादश ज्योतिर्लिंगंकर नामकरण। एबे आसंतु आमे जानिबा ए समस्त ज्योतिर्लिंगंक विषय रे किछि रोचक तथ्य। तो सर्वप्रथमे प्रथम ज्योतिर्लिंग जहाँ रही सोमनाथ गुजरातर गिर ठारे यह अवस्थित। समस्त भारत वर्ष रे यह सबुठारु अधिक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग अटे। आद्य ज्योतिर्लिंग हिसाब रे मध्य यह मान्यता प्राप्त तथा सबुठारु अधिक पूजा पाउथिबा ज्योतिर्लिंग मध्य यह अटे। मंदिर रे चालुक्य शैलीर कारुकार्य मध्य देखा जाए। एठारे महादेव कर प्रत्यक्ष रूप अवस्थित थिबार आस्था रही आछि एवं उज्ज्वल ज्योति आकार रे महादेव कर स्थिति एठारे रहिथिबार वर्णना मध्य रही अछि। शिवपुराण कथा अनुसार चंद्रदेव दक्ष प्रजापतिंकर 27टी झील को विवाह करथिले किंतु चंद्रदेव प्रजापति
ଦକ୍ଷଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଶାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ତେଣୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ଗାରିମା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୋମନାଥ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଗୁଜରାଟର କାଠିଆୱାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ 16 ଥର ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ପ୍ରାଚୀନ କଥା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ସକାଳ 7ଟା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆରତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଥିବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଭେରାବେଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଭେରାବେଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଅଟେ। ଏହା ଦେଶର ବୃହତ ସହର ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ଯୁକ୍ତ। ଏହା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା କ୍ୟାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ନାଗେଶ୍ୱରମ ଗୁଜରାଟର ଦାରୁକାବନମରେ ସ୍ଥାପିତ। ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୋମତୀ ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ବୈତ ଦ୍ୱାରକା ମଝିରେ ଏହା ରହିଅଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ନାଗନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ଏଠାରେ ମହାଦେବ ଏକ ଗୋପନୀୟ ତଥା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମର ସହିତ ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ 25 ମିଟର ଲମ୍ବା ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ବୃହତ୍ ବାଟିକା, ନୀଳ ତଥା ଶୁଭ୍ର ଏବଂ ସଫା ଆକାର ସାଗର, ଯାହାକି ଅଟେ ଆରବ ସାଗରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଅଟେ ତଥା ଏହା ବିଷବଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଠାକୁ କିପରି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ସମୟ ରହିଛି ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 9ଟା। ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟି ପାଖ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି, ଭେରାଭେଲ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଦ୍ୱାରକା ଷ୍ଟେସନ। ଏହି 2ଟି ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଏହା ଅତି ପାଖରେ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାମନଗର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କ୍ୟାବ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଇପାରିବେ। ଜାମନଗର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଏହା 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ତୃତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭୀମାଶଙ୍କର, ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୀମା ନଦୀର ତୀରରେ ଭୀମଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ନାଗର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର କଳା ମାର୍ବଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନ୍ଦିର ଏହା ଅଟେ। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭୀମାଶଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ। ଏହା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୀମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆସନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାମଳଜା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶନ କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ସକାଳ 4:30ରୁ 12ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 9:30। ରାତି ଯାଏଁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନା, ଭୀମାଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପାଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି କ୍ୟୋର୍ଜାତ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହା ଏହାଠାରୁ 168 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆପଣ ଏଠାକୁ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ କ୍ୟାବ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଯାହାକି ଅଟେ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ଏହା ମଧ୍ୟ
महाराष्ट्रर नासिक ठारे अवस्थित। महाराष्ट्रर नासिक ठारे ब्रह्मगिरी पर्वत निकटरे एही मंदिर रहिअछि। एहिठारु ही गोदावरी नदीर सृष्टि। एथिपाई एहाकू गौतमी गंगा मध्य कुहाଯାଏ। गौतमी गंगा भावे यह सुप्रसिद्ध। शिवपुराण अनुजाई गोदावरी नदी एवं गौतम ऋषि भगवान महादेव को सेठारे रहिबा पई निवेदन करथिले एवं सेथिलागी महादेव सेठारे त्रयंबकेश्वर नामरे रहिले। एही ज्योतिर्लिंगर आकार पई एहा अत्यंत सुप्रसिद्ध। एठारे 3टी स्तंभ रहिछि आउ ए स्तंभ 3 जण भगवान को सूचित करता, जेमिति कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर। तो त्रयंबकेश्वर मंदिर दर्शनर समय होछि सबुदिन सप्ताह सकाळ 5:30 राति 9टा जाए। एवं आपण माने किभଳି जाई परिबे ना त्रयंबकेश्वर मंदिर पाखरे थिबा गमनागमनर माध्यम हेउछि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं पाखरे थिबा रेल स्टेशन हेउछि इगतपुरी रेलवे स्टेशन। आपण माने जदि चाहिबे तो एयरपोर्ट थ्रू रे जाई परिबे एवं जदि आपण चाहिबे तो ट्रेन सिस्टम रे मध्य आपण जाई परिबे। तो बंधुगण, आज आमे माने जानिले 12 ज्योतिर्लिंग मध्यरु 4टी ज्योतिर्लिंग एवं सेमानंक संपर्क रे किछि रोचक तथ्य एवं किभଳି भाबे आपण जाई परिबे, गमनागमनर माध्यम कौन रही एवं केते डिस्टेंस रे रेलवे स्टेशन ठारू बा एयरपोर्ट ठारू यह केते डिस्टेंस रे रही से सब विषय आम जानीपारे एवं सबुठारू उत्तम माध्यम किपरि होई परिबो एवं आपण मानक दर्शनर सुविधा किपरि होई परिबो से सबू आम मैंने आज ये भिडियो रे जानीपारे। दर्शनर समय मध्य आम मैंने आज यही भिडियो रे जानीपारे। तेबे आगो को समय नहीं आम मैंने 12 ज्योतिर्लिंगर बाकी रही आउ 8टी ज्योतिर्लिंग संपर्क रे मध्य आमे 2टी भिडियो रे आम मैंने आगो को जानिबा। तेबे आजिर ई भिडियोटी आपण मानकु किभଳି लागिला तथा 12 ज्योतिर्लिंग संपर्क रे किछि तथ्य आपण मानकु किभଳି लागिला निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणैबे एवं भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करिवे, शेयर करिवे तथा चैनल को जदि नुआ आछंती तेबे सब्सक्राइब करिवे एवं चैनल जदि आपण माने भाई भौणी माने सब्सक्राइब करिसंती एवं आगरु अछंती तेबे अन्य मानकु चैनल विषय रे जणैबे, जहा फଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଶାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ପୁଣି କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସହିତ, କିଛି ନୂଆ जानकारी सहित पुणी देखा हबो। आगो को रहुची। धन्यवाद।